अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले की तरह आज भी आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लाया हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है उन माँओं के लिए जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो ये बहुत करामत है। ऐसी ख़वातीन जो दूध की कमी में शिकार रहते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। तो आज इस मौजू पर बात करते हैं कि ख़वातीन में दूध की कमी किस वजह से आती है और इसकी नुकसान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, माँ की दूध में कमी का इलाज। माँ का दूध बढ़ाने के लिए 11 तरीके होते हैं जो आपके बच्ची के लिए सेहतमंद साबित हो सकते हैं। क्या आप एक बच्ची की माँ हैं और अपने दूध कम होने की वजह से परेशान है, तो बच्चे को मुनासिब मकदार में जब दूध नहीं मिलती तो ऐसी हालत में बच्चे का सेहत ख़राब हो जाते हैं। अगर आप का जवाब हाँ में है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बनने के बाद अक्सर ख़वातीन बच्चे को मुनासिब मकदार में बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। अक्सर ख़वातीन को देखा जाए तो वो तकरीबन माँ को बच्चे को दूध पिलाने नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसी हालत में जब बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाते तो उसके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध एक अज्जा है और नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से छुटकारा है पाने के लिए बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। जब बच्चा पैदा हो जाए तो 75% माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद वो माएँ बच्चे को दूध पिलाना रोक देते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि माँ को मुनासिब मकदार में दूध नहीं बनता, क्योंकि जब दूध नहीं बनता तो बच्चे को दूध पिलाने में दुश्वारी आ जाती है। अगर माएँ बच्चे को दूध पिलाना बढ़ाना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगते हैं, क्योंकि जल्दी ये दूध नहीं बढ़ सकता। माँ को दूध बढ़ाने का तरीका क्या है? सूंप और मेथी दाना। जब माँ अपने खुराक में सूंप और मेथी दाना का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी हालत में बच्चे को दूध अच्छी मकदार में मिल सकता है। सूप एक खुशगवार जायका का माइल है और इसमें बहुत ज़्यादा खुसूसियात पाए जाते हैं जो बच्चे के दूध पिलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। सूंप पौधों के पत्तों में भी दस्तयाब होते हैं जो एक मुकम्मल अज्जा हैं, और इसके दाने भी मिलते हैं। दोनों अगर माएँ इस्तेमाल करें तो दूध बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं और बच्चे का सेहत अच्छा रहते हैं। इसके साथ साथ माँ की सेहत के भी लिए बहुत सूंप जो है बहुत अच्छा अज्जा है। मेथी दाना में भी बहुत ज़्यादा खुसूसियात पाए जाते हैं जो कि माएँ दूध के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ऐसी हालत में बच्चे को दूध बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेथी दाना को माल्टी या पुदीना के जूस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा दूध पिलाएं। दूध की मकदार को ज़्यादा बढ़ने के लिए बच्चे को तकरीबन ज़्यादा मकदार में दूध पिलाना चाहिए। इससे बच्ची की सेहत अच्छा रहता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्ची को 8 से तकरीबन 12 मरतबा दिन में दूध पिलाना चाहिए। ज़ीरा, मेथी दाने की तरह ज़ीरा भी एक अहम किरदार अदा करते हैं बच्चे को दूध बढ़ाने के लिए। इसके इस्तेमाल से माँओं में दूध बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इससे बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। ज़ीरा को 1 गिलास दूध में मिक्स करके रात को इस्तेमाल करें माएँ तो इंशाल्लाह इसके दूध बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ज़ीरे को कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सप्लीमेंट दूध पिलाने में माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सप्लीमेंट माएँ इस्तेमाल करती हैं तो बच्चों को दूध पिलाने में अहम किरदार अदा किया और उसमें बच्चे को दूध बढ़ जाते हैं। बच्चे को हमेशा दोनों छातियों से दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जब माएँ एक छाती से दूध पिलाते हैं तो उसमें भी दूध बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है
کہ ماں اپنے ایک چاچی سے بچے کو دودھ پلاتے ہیں اور اس کا پیٹ بھر جاتے ہیں تو دوسرا نہیں پلاتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب ایک چاچی سے دودھ پلایا جائے اور بچہ بھر جائے تو دوسری چاچی پہ فوراً اس کو لانا چاہیے, اس کو ڈالنا چاہیے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ دونوں چاچیوں سے مائیں دودھ پلایا جائیں, تو اس میں بہتری ہے. اس کے بعد دارچینی بھی ماں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ دارچینی دودھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ ماں کے لیے بھی بہت کارآمد ہے. تو دارچینی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. دارچینی کو مناسب مقدار میں استعمال کریں. دارچینی کو دودھ یا شہد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو کے استعمال اگر مائیں زیادہ استعمال کرنا شروع کرے تو ایک مفید اجزاء ہیں. اس کے استعمال سے دودھ پلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. آرام کے دورانیہ میں اضافہ. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماں سارا دن جاگتا ہے, بچی کے لیے دن میں جاگتا ہے, تو وہ ایسی صورت میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے اور اس کے آرام میں کمی آ جاتے ہیں. جب آرام میں کمی آ جاتے ہیں تو ایسی خصوصیات میں بچی کو دودھ کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ وہ آرام کا بہت زیادہ خیال کرے, کیونکہ ان کے صحت پر بھی برا اثر پڑ سکتے ہیں اور وہ بے آرام ہو جاتے ہیں. بہت سے خواتین اپنے بچوں کو دیکھ بھال میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے اجزاء کا استعمال نہیں کرتے, اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے, اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتے. تو ایسی حالت میں بھی دودھ کی مقدار کم ہو جاتے ہیں اور بچہ بھوک رہتا ہے اور اس کے صحت پر اور ماں کی صحت پر برا اثر پڑتے ہیں. تو ماں کو چاہیے کہ دودھ پلانے والے مائیں وہ اپنے اجزاء کا استعمال کرے, اچھی سبزیاں کھائیں, اچھے پھل کھائیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے گی اور دودھ اچھی مقدار میں بچے کو فراہم ہوگا. تو کوشش کریں کہ جو مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو خاص طور پر وہ اپنے اجزاء کا استعمال صحیح کرے اور خاص طور پر اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوسری طرف اپنے آرام کا خیال رکھیں. جب آپ آرام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو تو آپ کے بچے پر بہت اثر پڑتا ہے, آپ کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے, کیونکہ آرام سے بچے کو اور آپ کی صحت کو اچھی صحت مل سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو دونوں چاچیوں سے استعمال کرنا شروع کریں. اگر ایک چاچی سے آپ دودھ پلاتے ہیں تو فوراً ایک ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد آپ کی چاچی سے دودھ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس مقدار میں آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کو دودھ نہیں ملتا. تو اس وجہ سے پھر اپنے بچے کو آپ اپنا خود دودھ نہیں پلا سکے اور دوسری دودھ میں آپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی حالت میں جب مائیں اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتے اور کسی اور چیز کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بچے پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. تو کوشش کرے کہ مائیں اپنے دودھ پلانا ہرگز بند نہ کرے, اس سے آپ کے اور آپ کے بچے پر اچھا اثر پڑ سکتا ہے. مثال کے طور پر جب دن میں زیادہ سے زیادہ دودھ پلاتے ہیں اپنے بچے کو اور جو ہی بچہ چھاتی کو چوستا ہے تو اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کرنا اور خاص طور پر سبسکرائب ضرور کرنا اور آئیکن کا بٹن دبا کے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.